السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته، المشكور بنعمته، المرهوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Message à partager, très important. C'est ça, je mis comme ça, avec comme ça, pour partager beaucoup message à partager, d'accord? Message très important à partager. Au lieu de fêter les anniversaires, au lieu de fêter les anniversaires de nos enfants, il veut mieux faire le Ankika. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est une chose très importante. Le Ankika, c'est chose très important qu'il faut faire. Les parents qui ne font pas le Ankika pour leurs enfants, ils auront beaucoup de problèmes en grandissant. Les enfants qui ne font pas le Ankika, ils auront beaucoup de problèmes tout le temps, beaucoup de problèmes. Et le jour de Kiyama, résurrection, le jour de Kiyama, les enfants vont demander à leurs parents pourquoi ils n'ont pas fait leur Ankika. Tu comprends? Ça veut dire, message très important à partager. Par rapport aux fêtes, les anniversaires, tu vas dire que mon fils, oh ma fille, oh mon fils, oh ma fille, il va compléter 2 ans ou 3 ans, je fais anniversaire. C'est mieux tu faire le Ankika pour ta fille. C'est mieux tu faire le Ankika parce que le Ankika c'est très important. Si tu fais pas le Ankika, vos enfants ils vont gagner beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. C'est vrai. Parce que le Ankika c'est le chance des enfants. C'est le chance des enfants. C'est quoi Ankika? On va expliquer 3 minutes comme ça, 5 minutes. On va faire un message très important à partager. Inch'Allah ta'ala. Écoutez bien. C'est quoi le Ankika? Ça veut dire Ankika, on va parler un peu en français, après on va parler le langue comoré. Ankika, ça veut dire le 7e jour d'année de bébé. Les enfants, le 7e jour, tu vas faire Ankika. Ça veut dire Ankika, c'est une cabri ou un mouton pour une fille. Une fille, c'est un cabri ou un mouton. Si un garçon, on va faire 2 cabris ou 2 moutons. On va couper, après on va manger, tu vas faire doigt, tu vas appeler les gens que tu veux, 10 personnes, 5 personnes, 3 personnes, comme tu veux, tu vas appeler les gens à la maison, il va faire les doigts pour les bébés, pour les enfants, c'est très important. Si tu as gagné, tu n'as pas fait le 7e jour, tu vas faire le 21 jours. C'est pas fait, tu vas faire même après 1 an, même après 2 ans, même après 5 ans. Maintenant, peut-être tu vas dire que moi déjà passé beaucoup de temps à faire. Comment on va faire? Tu vas faire maintenant. Maintenant tu vas faire. Par rapport, tu vas dire que ma fille va compléter 2 ans. C'est mieux, tu laisses l'anniversaire de 2 ans et tu fais le Akika. Et ça, il va compléter 10 ans. C'est mieux, tu fais. Si tu vas compléter 20 ans, c'est mieux, tu vas faire le Akika. Et tu vas dire, mais l'anniversaire, j'ai gagné beaucoup de cadeaux. Tu vas dire les gens que moi, je vais faire Akika. Chaque personne qui la veut, il va te donner le cadeau, pas de problème. Mais le Ankika, c'est très important, d'accord? Aya, bismillah, message à partager wa tukufu. Ngamanzoni mwelezeni e message yinu e manana kazale gora linu. Na tia zinu, ngamanzo mpartage message yinro, wanadamu wa iwasilishe message, mena yinu message muhimu. Wokongyo très important, wanadamu welewo. Enda hivi, mtume sallallahu alaihi wasallam, ngurambioka kullu maulud, marhun biaqiqati. Haina mwana, nge harima rahani. Halembeziwa za ndongo za hage mpaka hafanyiwa Ankika. Kamna mwana kajafanyiliwa Ankika za ndongo zake zo kazilawa problem. Na mushiendo ba o wana wadungu bange, o wana wadungu drog, o wana wadungu grupu mbi, o wana wadungu ndongo mbi. Nga mdhulumo wana wao kamtawafanyile Ankika. Watate wababa na muhensi za ndongo zinchi mfanyia Ankika ho wana hanyu. Bande bana nakasale gora linu njo uchinerve. Amtoko uchinerve na mfanyezi Ankika sa ho wana wao. Badala ukawojo kande mwanangu ngutimizi 20 mfanyile Ankika uranza anniversary ya batano mfanyile Ankika baiyo ndiyo ya tuhundra maana hosoni mwa dunia ya hundre maana hosoni mwa Mungu tena ne Ankika hiyo kakujifanya mtu habo ka marhunun mwana wonge harima rahani uto rahani yombe nditso ya haho nonge haho harima rahani
ya mambo nruende waita rahani kutuja urenga rahani ye mwanangu tsoka na problem ma wade ndongo zinji yakili yizo yambi wakati urenga sabarindi katushinda yafanya mbano ngamana batani zinji mwananja problem zinji ngonzo afanye mba hazike tukiri wate mmengo nzo mlole batani ndongo zime nyeha haukazi hakika katufanyi umalahoni na mfanyia hakika mrenzi mraturuku ya towe sayero na dosayero na sayero yafanyia hakika banga mrumia mapesa menji alimo mashuhuli ngamrumia mapesa menji ya hakika mdu katufanya mrunga muhamili ngunda renge mbembili hatinzi harenge tjimbetsano hatinzi ya hakika yavumula ni mtume katufanya kamranzi mafanya yu mtume hambaranzi bado muhimu na mfanya yu mtume hamba mnuko nafanya mashughuli mrarumia mapesa menji ya hakika ya faida ya hema na mroranzi yote njema na ngamdhulumu wana wao entwakiyama mnamwana ngena droit ya shitaki owa mzaya harimandrungo ndareka kwa jamfanyilie ya mwando ndekawa mkaza dzina litola kiislamu ngena hakia shtaki mbabangu dani kale dzina hilo na mzangu wanika dzina litola kiislamu haizo ni akaze mwana hedzinabi na besa mshanja mnike dzina chema yavili de yatufanyia mwanahe hakika mwana ngena ruhusa hosoni mwa Mungu ntwakiyama yambiye Mungu kaya rabbi mbaba hangu na mzaza hangu kwa janifanyile hakika wantari ma problem zinji kwa janifanyile hakika na yosu na muhimu na mfanyilo wana hangu za hakika ya hakika daibi ya hakika inufasili de ntwafukari 7e jour ekauzaye mwana 7e jour utinze mbuzi au gonzi ekango tinzo yeniyango jotia Allahumma hadhihi haqiqatu fulan Mwenyezi Mungu inde hakika ya fulani ngamchewe ni hanyo Allahumma hadhihi haqiqatu fulan inde hakika ya fulani ngarifanya bandabo yenjema msome Qur'an. Comment on va faire Qur'an? Wanru soma Qur'an hakika wanru soma rogo ndo Qur'an binamwambia wanru para wanru soma Qur'ani wabahe mwana nembabahe au mzazahi au wanru wahoda honi wakensi mwabahe ngamsoma Qur'an nezedua hakika ngarindora some za Qur'an na mtungweze sura reedi sura mtoka utsahaza ya Qur'an ya tul kursi na hizo za sura mwanza umsome mwadhihize owana wao mbehize mnamwana aizo ekakuja wahi wafanye mwezi mfukara 7e jour tu vas faire 17 kuja wahi 20e jour kuja wahi tuangalie usiku ya wafanya hakika mwanao ngoda timizi ena ranse anniversaire ya batano ufanya hakika mwanao mwanao asange na 10 kuja mfanya hakika fanya hakika mwanao ngoda timizi 20 mfanyile hakika mwanao bana huwa ufanyo fanya hakika ngabo chabo bofu baleka fanya anniversaire si hero makado ekutuambia kama nzo makado ndogo nyangu hasaho utofa makado hasaho wengo twanza utodero makado ekutuambia ngamfanyo hakika kanza rekado mwana na baleaje badi wajohere makado no fanya hakika mtume hamba ufanyile mwanao ukifadhi mwanao ne mabaya ukifadhi mwanao yakilike njema ya renti mabanke na batani kamfanyilo wana hanyuzi hakika bwadate kamrenge mapesa yao mafanyilo na nyuzi hakika marati ze msajaja mria shukuru ya renge mapesa ho mtsango yafanyia hakika mrugu tuwatanga hata haunjila mapesa hafu hayaranti wana hanyuka mtu wafanyila za hakika za hao ngamtu huzi swa hosoni mamungu ngabo chamba inu farudha usuna isha wanafiki inu farudha usuna mtume haba ufanye kukaradu tunutine polemiki ngabo ndungo polemiki inu farudha usuna mwanao maisha ngodo nuzisa ukafarudha usuna ya firahu kasuna ufarudhi hindi kufanyile mwanahu mtu wa harma uchinga wafanyile mwanahu ya hakika ngabo mrudamba yebanu mrutu swali ya hukumahe umwelezea swali Kuranse kaudio tau ngabo duta ya hukumahe badala ukautake hukuma muhimu umwelezea swali fanyato umwelezea swali yende muhimu chaye hukumahe mwelezewe mpare umwelezea swali hukumahe umwelezewe wewe atashinda swali ngojo kofikirini hizo na rense complication na rifanyilo wana hatu ya hakika baino muhimu ya hema yesha bwa baba watate ngono tikaza gora ili njo shinda nchiko centre leo tikaza gora teli ili mtu ushinda mweshilengo vaneka mru hakaza gora kana ujwa tifanyile mwana hakika vaneka vale vest la rohende hasini kena huzi utifanyile mwana hakika vantipaka ufajuba vantipaka ufankandu wa baba watate vanibesho ufa vesti ukaza gora ngono tofanyile mwana hakika yodi mesha hanyu no wana udimesha hanyu wana hakika shinindi ngojo poisanyile za hemana kama na mme si garçon tu vas couper le cheveu si fille c'est pas important pour couper le cheveu tu laisses si fille haya et après tu vas donner sadaka de quoi de valeur de 1 gramme de or ou 2 grammes de or sadaka et tu vas donner les gens c'est fini et ngojo kufanya hakika kama na mme ngojo mpasanyile mwana
e umpoze ngileje shayitwa pia nganzopuwe c'est pas kofo utimpuwe zero shelabo alona banga bwana ziwa na bokona hitwa iwade utsame mwana ngungene fragile kama stop shatso renga shatso pia utipe bani bazima ngotopwa unrenge hunu renga ngwa shatso pia urenga nanyile upuwe nyile e banda bwendi tsane bo fundi e kausofanya sabarizo banda bwendi ngojoka utowa sadaka e sadaka ili joka valeur ya hezenyile zilani ijoka sawa na 1 gramu hawike 2 gramu wa winja ni ufanya ma 2 gramu kazenyile ngizo zinji ya na boyo tsamba kayo 100 euro et ka 1 gramme 50 euros 2 grammes tsamba kayo ndini au 1 gramme 30 euros exemple ani urenge mapesa uto sadaka owanrujuka wa parajo wa hombele dua hemana wanyisize mapesa yao ekangonzo wenjezo ngojo wenjezo kabati juzia shaitike honsini ma 1 gramme au 2 grammes tike honsini yo 80 euros urenge uniko wanrujuka jo hombele dua wa hombele mwana ndiko yonyango mnagonzi emshindani gonzi nanga mtsungo kula biye mwesa komori vacances mwe kula biye mwenda Dubai mwe kula biye mwenda tsida khobi mwetembea mwe kula biye mwenda La Réunion mwe kula biye mwenda Madagascar aller retour biye 1500 et hakika yake mwana hago 400 euros ngotsamba bumza kuransi oh ça fait moche ça fait honte mtsuko zulumwana hanyo ya hakika kamfanyilo wana hanyo hakika eke mwana ngena 30 mfanyile hakika wala tamrulo na 50 ufanya hakika hata mrulo na 80 ufanya hakika ebo fundi kama mathala ninja fanya hakika o wazako atanifanyile mtafanya ngawe na mapesa wanika ufanyilie hakika mrukajifanyiliya mrufanyiliwa no wasamru kawafu do wananye mbaba hao awaranye mtazao ngolo jorenge mapesa wanike wa ufanyilie kawa wengo fikiru kama baba hao kajofanyilia na mtazao kajofanyilia uone fami yako mbabaho uone uhanzo ulo na roho ndutsu mbio ufanyili uone uhanzo ulo na roho njema nawe fami mbaba au fami mtate urenge mna reali uanike abina mrenge mapesano mnifanyilie hakika wakule mnagonzi kama na mmedwe wakule magonzi wa hili kama na mshe wakule gonzi zima watsinze bala harezi bazo kazungulwa tawa iloboti utukubali yasibaru so kazungulwa iloboti zo batani utukubali yasiba so hungulwa kabati mbatabu unguwe ziba unguwe ziba kabata tambatabu na munguwe ziba ila hale rudishi hale kare ziba kazungulwa ila iloboti tawa unguwe ziba ukabati mbatabu lekeze upike mbama ele ulekeze mbanyama upare wandu wajiwale enyama ila mjoko fanya enyama ngojo nikoro joka ujabala wale upema ile mle nembanyama ile mle ejo baki ngojo unike wandu sadaka ekanga majirani ekaibaki ya saya ngojo kan sadaka ni mle kama sababu umuhimu wala wandu wajabala wale uto sadaka ekenyama ibaki ngojo hensi ule kama problem insida ila udhiya insida ila nyama ila ya henso aidi bokonga jokanyisa grupunda yinu habu hakika ya weka ibaki rin kawandu wali ibaki ngojo kan sadaka ni hula kama problem ngojo ibako da hono ko shatere do hule jobaki sho muhimu nifanyia hakika wabaje wandu wajewale nyama ila aizo wananyasi namfanyia hakika dai muhimu yinu muhimu hosoni mo wana ngamdhulumu wana hanyi bo baba ngamdhulumu wa tatahani senegal mwambioni bo wana les enfants il faut demander vos parents pour faire la hakika les enfants il faut demander ton père mais avant de karonga Afrika les frères les enfants on va parler africain maintenant on va parler comme les africains parce que ça c'est très important les enfants les enfants demandez vos parents pour faire la hakika pour vous. N'acceptez pas pour donner l'argent, pour gaspiller comme ça, au central, au commercial, je sais pas quoi, allez comme ça. Demandez les hakika, c'est très important les hakika par rapport à l'anniversaire. Les hakika, c'est très important. Watoto, na mwambia baba hanyo mfanyani hakika, msikubali mdeni kwa mapesa mgaspiller kwa sababu tani na ulu na utembea na anniversaire, na urenga zijibushi mwetia, mreda rengese bushi anniversaire, arenge bushi hatia. Bushi kutawa bushi umru wala komornese bushi yaribale mzungu kutawa bushi umru wasalo da huvini wala komori wasalo da huvini wala mafria pada hindi arikoda te bushi izimbushi za hindi enda pata bushi arandeche enda sime bushi uzima bushi kufanya hakika watawane bushi za uzima kutawaze bushi za uzima wafanya hakika mwanao atampaka da munga mzee bantu anza lettre message à partager na mfanyilo wana hanyo za hakika à partager simnikane message et tu partager simnika kwa maana ngabo ya kishia afanyilo wana hakika ba wanango harima mabaya na zankilizi menyeha hao mtu wafanyile hakika ikakuta partager message wandu wazishia simnika kwa maana hiyo ngojo uliswa kwa salimu Mwenyezi Mungu aya na ronane tunike message ipartage ngojo unaz ajir kuje partage ngojo uzisosoni mwa Mungu ka huishia kujambia wasatena aya na ronane umuhadhara wa Paris twambio kanga ujoka ndini umuhadhara wa Paris utsanganyao wa Faransa wa Arabu wa Afrika pia
Ngojoka le 20 décembre uharima gymnase ya Clichy de gymnase ya Clichy ranzi wa dhuhuri 13h safkare kamili na rende hawinji rawanaume rawanawashe ngaturongo wa sharabu. C'est la conférence, on va parler arabe, il y en a autre chose il va traduire en français, il y en a en français, anglais, sont pièces de langue ngabajoka sharabu shi faransa shi ngereza shi swahili shi portugal shi komori na rende ribalowana. Et on va faire invocation très important pour de vos souhaits ze haja za hanyu ngarjo mbadua muhimu ya heza haja za wandu pia rendera hadisi releza uka Islam. L'Islam c'est la paix, l'Islam c'est la paix, l'Islam c'est la paix. Islam ni dini amani, inti dini ya uwandu shenu dini amani. Yonde titre joka hadisi inshallah taala. Ode muhadhara ujoka uka Paris le 31 décembre muhadhara nga ujoka Marseille ranzido bojioni saa 10 4h 16h nga ujoka muhadhara atauzie maharibi riswali rindeleye riswalela esha banda bunga bojoka muhadhara tena wala esha ikarsufani muhadhara ngabajoka darasa ngarjo solira kambili za haja ngarjo lamba hindu banda we karsal lamba hindu ngarjo endelea tampaka do botasi le 31 décembre usiku wananga wajohanyisa group mbili no baba yemala honga joka group mbili ngabondo harima wande wa kufuru Mungu ngabajoka ndari mu muhadhara Marseille ya adresi da hubi sida bala Felix Piati ngamjomnikani adresi au kanga nza usalinku ijuka na nafasi ilirike libre ribalo wana neze fami watujoka fijo yesalinda hivi amjomnikani adresi tihale ya inshallah taala ya muhadhara wa hele 30 décembre ijuhandi saranzido bojioni 4 jusqu'à l'aube mpaka lobo tasi usikuo kabati ulala mawaidha na darasa na dua na haja na ibada zote pia yemru tujoka ujua ya swali na jeshi le mawaidha yeshileze dua baya kabati tabu ikange na udhuri ukaka na kaujua swali mathalan mwanamshe naje kabati tabu hata mpaka yabo message a partager wananyasi naro nane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Message à partager, 2 minutes comme ça et beaucoup de questions, mais on va faire 3 minutes, 4 minutes seulement. Première chose, le hakika, ça pour les gens qui il est en vie, ça pour quelqu'un qui est en vie. Mais pour faire un kika des personnes qui est mort, non. C'est ça la première chose. Ne fais pas un kika de quelqu'un qui est mort. Parce qu'il y en a beaucoup déjà, ils ont entendu de quelqu'un qui est mort, après ils ont fait le hakika. Non, c'est pas ça. Ngamina message na mzoni bege masuala ya niwaswili ya lo muhimu ukanga wengi wa Komori ikawofanyilia mru hakika womiza mwanadamu hafu alafu watanganyiko dahoni wapiha mikata gudugudu mikata sinia na fijo wa unjilia majuna ya msohole watinzimbuzi mbe wamba ngafanya wa hakika ya heya hafa aizo ze habari hizo mwanzoni mwambie ni uka hakika ya mrulona mo mrune shiendo mwanadamu kuna ujawambe ngofanyilio hakika ya mru ya hafa hakika iyo ya mrulona mo yenjema mna mwana ikakuja wahiwa mfanyia voyado mwana mtiti ngemrundu hazi umfanyie hakika simwambia ni darasa ya vila juzi ikayo darasa yuti kaza shapo la koboi tivana vesti tikaujiner fendo nondo neleze haukawa ndo wenji ngwa negligeo hakika hizo tikusudi tikaza makoboi ili mtie fijo ilo wanadamu wala muhe uhusu hakika hizo ndo masuala ni wasuli muhimu na kutsahania bege mpartage messaginu banga wenji wachokundra faida au kanga wenji watujwaza ndongo hizo na wenji wanipara wanuzisao aizo jo parse messagino inu dakika nchashi 5 minutes basi na ipartage muhimu ya ukahakika mrufanyilia mru ulonamo mru ya hafa uweka fanyiliwa hakika mru ya hafa uweka tina haja na hakika wala ketina bafaida naye haukahakika inu mru ngufanyo shenya mashinu shikefidia ne roho ya hemru yani garnora tinze shenya mashinu shikefidia ya hemru rimfanyiao ne mabaya riwombe dua mwana oi Mwenyezi Mungu mhifadhi na makafa ya mhifadhi na fikirambi Mwenyezi Mungu mhifadhi na grupu mbi Mwenyezi Mungu mdunze maisha mema ya mti ya akili ya mnike mastehi na adabu yonde maana ya hakika mrulo na mo ili Mungu ya mhifadhi na mabaya sheka mra sahafu au basi ikasahafu yawo ezampasa yani ezambakia romo mbela dua yani wanrombe la mrudua maghfira doka mria hafa ganzo sorlo na mo romo mbela dua kabati tabu gardo juwar dombe le o hafudua o hafadua
rombeleze dua mgona warehemu mga watembe bona Allahumma ighfir lahum warhamhum rombeleze dua kabastabu ekarunchila ndako ndambanga rombelo mrafadu kabastabu kanga umsirini huswali humbela mrudu Mwenyezi Mungu ambari mu Qur'ani yoka walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Mwenyezi Mungu asifo wandu wabego ni hambado wandu kao wodombele ya dua o wandu wabira aizo hombela mrudu wa ya hafa kabati tabu sha'aqiqa inu ya mru ulonamo ndio sura la mwando mru yatifanyile ankika mru ya hafa ba wenjo komori womita mru hafu ala famba ngafanyile mru ankika iyo ankika ya ndrabo tena ndrabo kabati ankika ya mru ya hafa tena mtu subutini wabie kabati hadithi wala shio shailezo kamru ya hafa yofanyilo hakika iyo ya mru ulonamo iyo ndio sura la mwando yabili wananyasi ngabo wandu walona wanawenji walona wanaziwana 3, 4, peut-être tu en as beaucoup des enfants. Beaucoup de gens ils ont demandé, oh cher, moi j'en ai beaucoup des enfants, comment je vais faire les hakika? Si tu en as beaucoup des enfants, cette année tu vas faire pour 2 ou 1, et l'année prochaine tu vas faire pour 2 et 3. C'est pas obligatoire, si tu en as beaucoup de possibilités, tu fais comme tu veux. Et comme vous avez ces possibilités, vous fanyilo wanapia, fanyila mzima baha, muhani uteni, ojo fanyile wasatena, aizo, Mwenyezi Mungu amba, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Mwenyezi Mungu ekalo kalifisha ikalazimisha mndongo yetu jozi shinda mbona fanye namna tushinda kanga wanaziwa na kat zamfa kuna ushinda uwatinzie pia tufanyile mzima yakena ukirina tenia na wafanyila pia hambuzi nzima kana ukiri wafanyile mbuzi nzima je wokonga nzao shenya maisho shike fidia shenya maisho ngastinzwa wotsibahi yajoka utinda shenya mayambiwa yakiyenia yambe Allahumma hadhihi haqiqatu fulan ebu Mwenyezi Mungu inude hakika ya fulan bismillah ya bismillah yatinza shenya wale hao ngure bismillah yatinzeshe nyama aizo yabonga nzao shenyama shashike fidia kashitunzwao nganzoe ejoka utinza ututamba mruka hondari mwa boulangerie hamba renga mbuzi ho uja ugonzi la tinzwa lala nganzo ulitsinzwa yambiwo kainu gonzi litsinzwa uhambendo fulani yatiyenia yaheza ndongo shatudoka hondari mwa boulangerie mratsinzi kututwa hatinzije utambaba la uje la inu niende ibi yaka utsongeza izo nganzo mratuka inu niya ya hakika ya mru fulani ngemri yatinze ile gonzi ya bismillah yatinze aizo yo muhimu tikadani mwelezo katimpa ka utofanyila pia ba kango jwa hofanyile mzima ba hafanyilia mwahani bodojua ekango ndo komori vakanso jofanye komori kabati tabu hayasa tena eka mtazenge France au baba mbabange France au wanango komori yeni fanyeje bodojua fanyilie bojokiru wafanyile hunu beshwa kwati yabo ekango hule kabati mwenye bodojua fanyile muhimu mtazena mbaba ekamtazena mbaba wafu ze fami uzambaba umtazo ngwajo kumfanyilia ekamwana amado ndolo hunu France kwa jambo bofu singa sondo maduha zinga sinaze mwaye o warizaya kwa tina mwaye za ufanya enga ndo ufanyaje rengema pesa unike mtaza hofanyilie rengema pesa unike mbaba hofanyilie aizo ankika yo fasili yede mnagonzi mwanamme ya pweza nyile banda abo mrato we sadaka ijoka sawa na 1 gramu au 2 gramu banda abo tena wandope mba hindu wandu wale nembanya maila ekenya maibaki wanoto we sadaka denjema hunde ajiri kanumbili ekaka mtsina nyama za saza uloda honi ngodo juhense nusa ekaka nyima maskini mtinzile gonzi mli kamchoka mja ngamonoka ngani harimata mutsena mlojo mrensi mdonda tena ila baki sho wandu wale aizo iyo hakika tiketu tsameka cha gudugudu hakika ketu tsameka cha sinia hakika iyo ndio topambama ele wandu wale nenye nyama le gonzi latinzo awembuzi yatinzwa hila wandu wale enyama jobaki utosodaka ekango wanzo bojo utokojlater eyabaki mwenzi mjo ula kawa stabu itoka wanzo mjo mwenzi kaka mwanzo mjo ula sho muhimu wandu wachoka hujafanya dua wale nyama hila aisobesho kuja pama ele besho utohula mbamkata dipe wandu wale nenye nyama sapa kama stabu o muhimu ekahamba wanzo pe mkata gudugudu karna huzi hamba wanzo pe mkata sinia kuna uzilo utujamba funda reserve pe mkata gudu njamba utipi sha yo kaito harimu yakika mikata gudu nikatarume hakika nikata simia kaito harima hakika hakika dele gonzile tinzo awe mbuzi tinzo alipiwa ekampamba maile wandu walinio sava ekandu huna mbamkata dipe walinio sava ekama kwa mtu mkata sinio fera mkata kudugudu fera kama bo potiji kusukuma au marudufu au tijido bya fera sho muhimu de mbuzi tinzo wandu obele mwane dua yedu wanda hivi tuambioke dua Qur'an wandu soma Qur'an wangali aya za Qur'an wandu wasomo wabahe mwana wabahana mbaba hage au wabahana mzazaga wabahefami wakansi wasumi wazi aya zila wabahwa yondo muhimu simpako pare wandu wenji
nji besho pararwa ile wararwa ngejokir aizo yomengo ni masala kazani mbesheni tamba 5 minutes shay wasuli 7 minutes kazani mbartani mniken na mwasilishe message ka hakika ya mrolo na moshati mri hafa yote lazima rada fanyika katagudi mkatasinia no umuhimu de bade nyama ila yetinzwa do muhimu aizo na stehi ya hakika rifanyilo wana hatu za hakika leo masiku ya hejuma ngani mbushironi masiku mema ya kheri mtidi waze mswalie mtume haku masiku ya hejuma mruswalie mtume Muhammad sallam haku mruswalie haku mrusoma dua zinji za baraka rusome Qur'ani mtidi waze ukahaina masiku mrie soma suratul mulk tabaraka Mwenyezi Mungu yuhifadhi mruneza adhabu zo kabrini na haina mronzo Mwenyezi Mungu mnike marziki menji haina usiku yusoma idha waqa'atil waqi'a mnado soma idha waqa'ati haina usiku rekalo masiku rekalo botasi kama kitabu idha waqa'at haina usiku wisome mungu ubuwa marziki ayuso maudu juma inshallah taala ngatu salia harimo msihiri wa Felix Piat amjo kutubu yejuma maudu Felix Piat rangu midi 10 amjandi sorongo wa shikomore babi hata midi ni heho mimbarini ni rongo wa isharabu enge ne shifaransa inshallah taala maudu juma ngamjo swaliza Felix Piat ikarasa swale juma ngamjo elekea pari nenda fanye wana nsihumbabe pari riwoneze jama banga bondu wenjo walo pari wakaanza warione na bonga sina ntuze nje karjenda pari haizo lazima ne pari babi rawoneze jamani mafani wa hedini wanza warione babi timbasi rujeze programu za hemi hadara zijoka hoja tena inshallah taala haizo swale juma ngamjo elekea harimo mjo pari ngambushiri yao ni juma njema na masiku mema ya kheri nyonsi pia juma ya baraka na kheri nyonsi pia maisha mema na kheri na baraka na partage message wanro jue wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.